हेलो एवरीवन मो अनिल अमिसंधान फाउंडेशन तरफ आज आपण विषय किसी जनइबा आज चाहूँगी गोटे एटा आमे बहुत नॉर्मली भावती कि एटा गोटे किसी टॉपिक रे जाए ना गोटे सीरियस सिचुएशन नुह जेहेतु आमे गोटे आमे जेहेतु ओडिसा रहउचंती तो ओडिसा रे एते पॉल्यूशन अच्छी बट एतटा फील हुए ना जोथि पई कि आमे एटा को सीरियस भाबरे नियंती नाही बट जेहेतु आमे अमिसंधान फाउंडेशन नॉट ओनली ओडिशा पूरा वर्ल्ड पई आमे माने काम करबा को भाबिचु प्रयास भी चेष्टा करिचु करूचु मध्य सेति पई आज मु जो टॉपिक ऊपर जणिया चाहूची आपण जानि बहुत लोक ता विषय जानिथिबे बहुत कथा भी कहउथबे बट मते जोटा फील होची मु आज सेटा शेयर करिया चाहूची आपण सहित एबे रिसेंटली आपण जानिथिबे हमरो दीपावली परे दिल्ली रे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स एते हाई को जाइछि जे माने सेठी लोकंकर लाइफस्टाइल टा बहुत अफेक्ट होछि जेमिति कि कहबाऊ गले गोटे लोक जदि दिन को 20 टा सिगरेट टाणुछि तार लंग्स रे जेतिक प्रेशर तो हमरो दिल्ली रे गोटे लोक जदि नॉर्मली रहउछि तो ताठू अधिक प्रेशर पडुछि ता लंग्स ऊपर तो मु तारी टॉपिक ऊपर कहबाऊ चाहूछि जे जो दिल्ली रे जो माने सब रेसिडेंट कुआडू कोठी आसी जॉब करूचंती कि परमानेंटली भी सेठी रहउचंती से माने बहुत हैरान होउचंती असुविधार सम्मुखीन होउचंती बट से माने जो प्रयासटा करूचंती किछि मोर माने भाई भौणी माने प्रोटेस्ट भी करिथिले बट मो पॉइंट ऑफ व्यू रे प्रोटेस्ट करिवार व्यर्थ किछि लाभ नाही कारण गवर्नमेंट एतरे कोन पदक्षेप नै परिबो जदि आमे निज लाइफस्टाइल न चेंज करिबा गवर्नमेंट हमर किछि करि परिबो नाही सब जिनस जे गवर्नमेंट चेंज कर दबो सेटा नुह गवर्नमेंट आमे ताकू कहि परिबा गवर्नमेंट ऊपर आमे प्रेशराइज करि परिबा कि ए जिनस करंतु बट लाइफस्टाइल हमकु चेंज करिया पड़िबो जेमिति कि जो एयर क्वालिटी ता केवल तो गवर्नमेंट पई खराब हेनी ना हमर फॉल्ट आमे गोटे गोटे किलोमीटर जीवा पई जोटी कि आमे चाली चाली जाई परिबा आमे ता पई गाड़ी यूज करूछु दिल्ली रे एते मोटर व्हीकल अछि जे पॉल्यूशन रो मात्रा दिनो दिन बढ़ुछि तापरे बहुत सारा अछि जेमिति कि आमे बाण फुटेले जो फायर क्रैकर्स सब फुटिला मु कार सेंटीमेंट को हट करिया चाहूनी कारण सेटा हमरो जेहेतु रिलीजन रे अछि तो ठीक अछि बट गोटे सर्टन लिमिट पर्यंत हेइथिले सेटा भलो हेइथांता आज जहाँ भी हेइची एयर क्वालिटी हो किंबा क्लाइमेटिक चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग होची ग्लेशियर सब माने तरली जाउचंती सी लेवल टा इंक्रीज होची एमिति कि बहुत सारा बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट ना रे जोड़ा सब नष्ट होची डेवलपमेंट निहाती दरकार बट हमको हमर बायोडायवर्सिटी को बंचे की डेवलपमेंट करिवार अछि एमिति नुह जे गोटे सिविलाइजेशन को चेंज करिला परे हमर सिविलाइजेशन सिविल सेंस ही नथिबो हम जेतले चेंज आड़ को जाउचंती तो हमको मॉडर्न होबा सहित हमर रूट टा को भी बंचे की रखिया पड़िबो तो से बेला नुह जे आमे बड़ बड़ आईटी बिल्डिंग्स मोर देन एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बिल्ड कर दबा बट हमर हेल्थ टा दिनो दिन कमी कमी का जाउछि तो ता पई हमको निजे पदक्षेप नबा पड़िबो गवर्नमेंट जदि डेवलपमेंट करूछि हमर पई करूछि तो से डेवलपमेंट सहित हमर जो बायोडायवर्सिटी को बचेबार रिस्पांसिबल भी आमे हवा दरकार जेहेतु डेवलपमेंट टा आम पई होछि तो आमे किमिति सेही हिसाब रे नॉट मोर देन आमे तो सब किछि निजे करि परिबा नाही तो जेतिकी भी आम द्वारा संभव गोटे लोक एवरेज दिन गोटे गछ तो आराम से लगे परिबो तो गवर्नमेंट जेतिकी गछ काटुची आम डेवलपमेंट पई आमे सेतिकी गछ प्लांट करिबा चेष्टा करिबा जेमिति कि गोटे मैनेजेबल रहिबो डेवलपमेंट सहित बायोडायवर्सिटी भी बंची के रहिबा दरकार कारण एबे 2025 रे जो सिचुएशन हमको हेल्थ प्रॉब्लम दिनो दिन बहुत बढ़ुची एवरेज लाइफ स्पैन भी कमी कमी का जाउची वर्क लाइक कल्चर वर्कलोड
and many more। ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନି କଣ ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏବେ ଆମ ଭାରତ ୱାର୍ଲଡରେ 5th ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟିରେ ଇନ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଟା କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ତ ସେଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମର କି ଆମେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଆଡକୁ ନବା, କେମିତି ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଅମୃତ ସନ୍ଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନୁହଁ, ବହୁତ ସାରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଡି ହବାକୁ ପଡିବ କି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜ ବାରିଘର ପାଖରେ ବି କିଛି ଗଛ ଲଗେଇକି ସୋସାଇଟିକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା କଥା କଣ, ଯେ ଯାହା ବି ହଉଛି ଆପଣ ପର ଉପରେ ନ ଛାଡିକି କି ଅନ୍ୟ କେହି କରିବ ତ ଆମେ ଯିବୁ ନା, ଆମକୁ ନିଜେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କି ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କି ମତେ ଦେଖିକି ଆଉ କିଏ କରିବ କି ହଁ ସେ କରୁଛି ତ ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ନବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର କଥା, ମାନେ ଆମର ୟଙ୍ଗର ଏଜ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମର ହେଲ୍ଥ ଡାଉନ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ ସେଟା ଅସମ୍ଭବ। ତ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତ ପରେ ଭାବିବା, ନିଜେ ଆଗେ ନିଜ ହେଲ୍ଥଟାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଇନିସିଏଟିଭ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍, ନଟ୍ 5 ବର୍ଷ ଯାଉ 10 ବର୍ଷ, नो, ଏବେ ହିଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯେତେ ସାରା ବି ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି, ଆମର ୱାର ହଉଛି, ତ ପରମାଣୁ ବୋମା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ, ପ୍ରତିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ୱାର୍ଲଡର କ୍ଲାଇମେଟ ଉପରେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛି। ତ କେବଳ ୱାର୍ଲଡ ନୁହଁ, ୱାର୍ଲଡ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡିଶାରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କମେଇବା ତା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଏନଜିଓ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନିଜ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଟା ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଫୋନରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟର କାମ, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚାହିଁବେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମିନିଟ ଇନଫ୍। ତ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମନରୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ହିଁ ଷ୍ଟେପ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ କେହି ଆସିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନିଜର ହେଲ୍ଥ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂର କେବଳ ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ କେହି ଆସିବେନି ଏଠି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ପରିବେଶକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମଠୁ ବି ହେଲ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅମୃତ ସନ୍ଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ସଜେସନ ଦରକାର, ଟିପ୍ସ ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆମ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟା, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇକ୍ କେମିତି କଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସେଠି କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ।